Israel treni del yung korup previendo visot yemo previendo visot del yung tongteng rongcham yung ban rip chom apka del min rubrieng bedong khohom del pekandal min poisso dai na pekani na inoa mo yung keun segede Israel bo prechim chap yung chol no son dungchet robo yung tam previendo visot pi chechkan yung min khnat khohom yung min khwat mir del nainoam oyen ne keun robieb del prechimchas rolanyung robieb del prechimcha nainoam au yung chol ne klong tivet robo preang tamedong tam roye previnien do visot petmen qui pelvelier d'un bay tout langvo de bay tout langvo au previnien do visot y est mo au previnien do visot y est mo sans tête le yung ring clown dot pidam ban sans tête le krom christout sans tête le sans kum robo yung pacheboni d'autres pidam, ban sans tête le tikron Jérusalem. Alors prévient Dovisot y est mort sans tête le presahakum yunkiom. D'autres pidam, ban sans tête le krom Christou del chupchupnir, chimui preni Marie, chimui Chris Borisat klakla del kompong atitan. Bon pour dire Israël, ne connaît pas tipi y ban snap, plae nei prévient Dovisot. Que c'est que Israël chet otmod Borisot chumnu, chet le klengto. Pote previendo visot na enorm, au yung tutulom na oitieng pisse prampel. Treni, tie trai del tie ring wal schnam, srapium tie apibal, tie pelvelier d'un beit feu akesania liepna. Dol poon del bantutul, piti churmuitek no kromuit schnam kolomo. Treni yung femen ban, pote treni yung pchoapchet, tie mui poon del bantutul, piti churmuitek, doi tulanvo previendo visot yemo. Pontemen menta sans tête le quai, sans tête le yung dai. Prévient dovisot del nainoam, au yemin pratniat chlievei. Segede prévient dovisot del nainoam, au yung squal segede pet. Prévient dovisot del nainoam, au yemin yobol a. Prévient dovisot del nainoam, au yung chetutul ko nang trau. Prévient dovisot del nainoam, au yemin chet ong ai. Prévient dovisot del nainoam, au yung korup. Preomecha Yesu, preomecha roboyung, previendo visot del nainoam, au yun fetam prehartei previendo visot ne klong tivet. Ni ti omnao etieng tem prampel, del yung totul, ti omnao etieng tem prampel del nainoam, au yun aikat picharnas rapion ti Chris Borisat, ne pacheboni, ne klong sankum del kompong ruh ne klong katuklumba, ta previendo visot, ai nainoam yung, d'un beito ti monut meidot medeit. Au nainoam yung au yemin kom not tmei nainoam yung au yung chetotul kotrau yang chpaloa nainoam yung au yemin segedei klahan ong ai nainoam yung au yok prechim chat ya tipeng te mui ong kut d'un beit domna ne klon presa akum ne klon sankum pacheboni tam previnien do visot del bag plau de orcha sambrap tivet robo yung petmen pompon jet Israel prosen ba yung picharuna en pi stane piep sop trai yung keun chapitre ni prahel tie previen do viso del kong no dae ti kromprompen do tie bag fir satir tmei psa satirna ko bag fir satir tmei but tfedomna pel yupi mon prambei dolmong preklang ko leng mien hai agnieta ti kromprompen sotay po luen ne sol po te kroi chahta pon man ko leng pram kon leng ni tie vedel yung keun pontai previen do visot na enorm yung mol keun stane piep nie dae den covid op prambun del toy ne klong ti kromprompen do tie ban sam rachet fedom na do tam kait do sa bros ba yung mol pi kait ni mui ti ring wal trai min hasop min hoksop min moroi kerneit mei do snip yung men ai nie tai lo ni yung no knong pelvelier del yung popen da i sawato piep so parce que yung bol kun picharna ko salan bonto bed dael yung kun sakama pie probo yung chup knir ti krusa yang tom ru apipipi repiti boni ko at bando dael yung kun sakama pie sasna robo yung ko at bando dael na traini del kiom tfa pipotier pi presakum chum katien ne klong ket takeo yung deng ta ne klong ponman presakum ko atmin a pipotier do dael tu bei traini tie tet pong ne tie bon aula reg do kompul pong parce ba yung zdap stane pie pipoplo kiom ban deng ta
មានចិត្ត3លាននាក់ដែលបានទទួលមរណភាពប៉ុន្តែមរណភាពដោយសារ COVID-19 តែម្ដងប៉ុន្តែឯគុណជា2ជា3នៃដែលស្លាប់ពីឆ្នាំ2019 2020 ដោយសារឥទ្ធិពលអាក្រក់នៃ COVID-19 បាទដោយសារមនុស្សដែលខ្វះមហោបអាហារក៏ថែមទៀតមនុស្សដែលមិនអាចទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលក៏ថែមទៀតដូច្នេះតាមពិតស្ថានភាពពិភពលោកក៏មិនទាន់ស្រួលសោះហេតុនេះហើយបើសិនបើយើងមើលទាំងឥទ្ធិពល direct ដែលយើងទទួលពី COVID-19 ទាំងឥទ្ធិពលដែលយើងទទួលផ្សេងពី COVID-19 ណែនាំឲ្យយើងបន្តរស់នៅក្នុងបរិយាកាសដែលធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចជាដើមសង្គមរបស់យើងធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងធ្លាក់ចុះនិងជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារមួយចំនួនយ៉ាងធំសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសគមរបស់យើងក៏ធ្លាក់មែនទែនបើសិនបើយើងពិចារណាពីប៉ុន្មានខែសកម្មភាពរបស់យើងដូចជាចិត្តអស់ហើយលើកលែងតែសញ្ញានៃធម្មតាការណាដែលយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើនៅកន្លែងនីមួយជាបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅពេលយើងស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជាមកដើម្បីឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជាមកដើម្បីឲ្យយើងមានគំនិតល្អព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជាមកដើម្បីឲ្យយើងទទួលខុសនិងត្រូវព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជាមកដើម្បីឲ្យយើងមានសេចក្តីក្លាហានពីអតីតមុនខ្ញុំបានអញ្ជើញមណ្ឌលនីមួយឲ្យប្រមូលបញ្ជាឈ្មោះបេក្ខជនអ្នកទទួលអប់រំជំនឿក្នុងនេះមានអ្នកដែលកំពុងត្រៀមជំហានទី1អ្នកដែលកំពុងត្រៀមជំហានទី2ក្មេងៗដែលកំពុងត្រៀមទទួលអគ្គសញ្ញាទទួលប្រកាយប្រគ្រីនិងយុវជនឬមនុស្សពេញវ័យដែលកំពុងត្រៀមទទួលអគ្គសញ្ញាលៀបណាដូចជាពន្លកថ្មីបាទសរុបសេចក្តីខ្ញុំបានទទួលចម្លើយតែ2មណ្ឌលដែលបានឆ្លើយមកខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមយើងនឹងយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀតតាមមណ្ឌលនីមួយដើម្បីរៀបចំបន្ទាន់ហេតុនេះហើយយើងអាចរៀបចំអប់រំជំនឿតាមអនឡាញបាទដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធណែនាំឲ្យយើងមានគំនិតល្អណែនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីក្លាហានណែនាំឲ្យយើងទទួលខុសត្រូវយ៉ាងខ្ពស់មិនមែនទទួលខុសត្រូវល្មមទេដូច្នេះជាពេលវេលាដើម្បីឲ្យអតីតក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យមណ្ឌលនីមួយសង្ឃឹមលោកឪពុកស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យយើងមានអប់រំជំនឿចាប់ពីម៉ោង7កន្លះពេលព្រឹកដើម្បីឲ្យយើងដល់ម៉ោង8កន្លះជិតម៉ោង9យើងអាចចូលអភិបូជាអនឡាញដោយសារប្រសិនបើយើងពិចារណាអភិបូជាអនឡាញយើងមាន100អ្នកជាងដែលចូលប្រចាំរាល់អាទិត្យប៉ុន្តែប្រសិនបើអាចចូលអនឡាញជាមួយភូមិពាកមេតាជាមួយខ្ញុំតើយើងចូលអភិបូជារបៀបណាសប្តាហ៍ថ្ងៃអត់មានដោយសារអនឡាញមានតែមួយគឺអភិបូជាដែលលោកអភិបាលថ្វាយថ្ងៃអាទិត្យនិងកន្លែងផ្សេងសប្តាហ៍ថ្ងៃអត់មានអភិបូជាទេឬមានកន្លែងខ្លះដែលមាន4-5នាក់3-4នាក់ដែលនៅក្នុងបរិវេណវិហារតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះយើងត្រូវការលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបំភ្លឺយើងពិតមែនយើងមិនអាចចែកតាមផ្លូវដូចក្រុមគ្រីស្ទទូតពីដើមដែលយើងស្ដាប់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែយើងអាចមានយោបល់ល្អថែមទៀតយើងអាចមានមេត្យោបាយថែមទៀតដើម្បីឲ្យអភិបូជាអធិដ្ឋានទៅដល់កន្លែងនីមួយថ្ងៃនេះជាពេលវេលាមួយដែរដើម្បីនឹកឃើញជាពិសេសដល់កុមារចិត្តដល់ថ្ងៃទី1មិថុនាដែលជាជីវីគោរពសិទ្ធិកុមារដល់យុវជនយុវនារីដល់កៃរ៉ាដល់ជុនទុងពីម្សិលមិញខ្ញុំបានប្រជុំមេកៃរ៉ានៅក្នុងតំបន់ភ្នំពេញតាខ្មៅនិងបាសាក់មេគង្គហើយយើងបានស្ដាប់សកម្មភាពនៃមេកៃរ៉ាពីប៉ុន្មានខែអត់បានជួបគ្នាមែនដោយសារយើងអត់មានឱកាសជួបគ្នាប៉ុន្តែយើងអត់មានសកម្មភាពផ្សេងដែរអនឡាញក៏អាចការស៊ូសុកទូក៏ពិបាកមែនទែនដូច្នេះជាពេលវេលាមួយដើម្បីនៅក្នុងអាទិត្យនេះខ្ញុំផ្ញើឯកសារទៅលោកឪពុកនីមួយនៅក្នុងមណ្ឌលទាំង9ដើម្បីបញ្ចូលឈ្មោះយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីមេកៃរ៉ាមេយុវជននិងមេជុនទុងដើម្បីឲ្យយើងគិតថែមទៀតដោយសារជាមួយការិយាល័យយុវជនយើងមានសកម្មភាពច្រើនប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់យើងជាមួយតំណាងទូតម្សិលមិញខ្ញុំមានតំណាងតែ18ទៅ20នាក់តែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងដឹងថាប្រេសាគូមួយយើងមានមេកៃរ៉ា10នាក់20នាក់30នាក់ម្សិលមិញជួបជាមួយយើងតែតំណាងហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យតំណាងផ្សាយតដល់ក្រុមរបស់គាត់ដែលមាន10នាក់ដែលមាន20នាក់តាមមូលដ្ឋានតាមប្រេសាគមនីមួយតាមវិហារនីមួយជួនកាលយើងថាអប់រំជំនឿពិបាកណាស់
yei chacha ke atcheme l'internet. Ponte yei chacha ko min kmen ne kbae del ai chui bonghaindai. Nung juve veneri del yen kompong yei ne krong ti krong Phnom Penh ti pise. Ne krong ti krong Takmao ti pise. Ne krong ti krong nie del yen mie ne tampum nie. Subscribe ne kompong rin online. Min klak rin online mui tngai pram mui maung. Min klak rin sawatet online pram bei maung ne krong mui tngai. Dochne kem chu ta yung ti presa kum catholique yen min mechobai dembei todol juve veneri robo yang tik ne krong mui atet mui maung te pi maung dembei obrum dembei susok tu knir te wintemo. Kem kun nang prekun prechimcha. Parce que kun plein nei previendo visot pi pon mandon kem ban chol online Zoom ru Facebook ti mu juvechun et ti pelveli mui del juvechun menemene check tu klumba check om no sabai segedei sankem som nun po robokoat et ti kokdau som rapkoat. Do sien to ka bonto et to dol kolang mui do toy como yen kotek kom red pompier Phnom Penh tapenang. Bon potiet Israël, yen trotai min kom net mei, yen trotai totul kotrau kupu, yen trotai min segedei klahan tienit. Do sien de trai ti mui mitona, yen lok dol trai tet, pi atetiet, et no pel nou yen to susok tu kon kmeng tampte, del cheik chun sampere ka seksa tia pise. Oi kon kmeng sabaichet an siu peu patpoa, min kolor, min num klakla, min svai klakla, ponte min ka letukchet, samrap koma dembei oi ke min kom langchet dembei te muktau to tiet presa kum robo yung ti krusatai mui ne krom previendo visot petmen oi presa kum robo yung cheng sanya som kwal nei sekeda Israel ni dembei oi yung rum knir ko sang kum tmei tamroye sekeda Israel del yemien pi mui tngai petmen bon pontiet Israel trani yum po pendoi previendo visot previendo visot chum runyung au yung te prokat dom nung la ne krong stane piep soptrai beikom beikapir beitaireksa ponte yung te ban dat se yung a cholang dom bei rumknir prokat dom nung la to tiet mon pontiet Israel ti ringo al chnam no pel previendo visot ye mo kiom fa pipoti andrachet rumti moi krup sa hakum del yemin tia chun bote tia chun kmai na kroni yemin chun bote nie pisa barang do tia chun bote nie pisa anglais nie pisa kore rum ti moi knir yemin apiboti na psato tia ringwal chnam ni un femen ban ponte som anuniat bdam susoktuk dol chun bote klakla doi bonto to metesna tia pisa barang na tia pisa anglais. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous accueillons l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous donne la sagesse et l'intelligence, le conseil et la force, la connaissance et la piété, l'esprit de crainte. Nous sommes dans ce contexte du Covid-19, mais nous savons que le Seigneur est avec nous et avec cette force et ce courage que nous recevons aujourd'hui, nous devons être témoins de cet amour que le Seigneur nous donne. Alors je prie et je demande au Seigneur de vous bénir pour que notre communauté francophone ici à Phnom Penh puisse continuer à être témoin de cet amour, puisse continuer à être courageux et vivre de cet esprit de sagesse et d'intelligence. Que le Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous donne sa paix qui est cette joie et cette espérance qui nous habite comme chrétiens, fils de Dieu et enfants de Dieu. Dear brothers and sisters, today we enter in the Holy Spirit mystery. We get wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, pity, fear of the Lord. Every year we have the big international Mass. Today is not possible, but I am praying for all of you and be sure that I am with you and asking the Holy Spirit to be with you always. We need to be responsible. We need to show the special heart of love and solidarity. We need to pray the Lord to save us. So today I pray especially our Holy Mother, the Mother of the Church, to protect us. May God bless you all and lift you with the Holy Spirit always. Be in peace. Amen.